हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉर्मेशन टी आनी अछि। एथिरे 5टी गवर्नमेंट जॉब पई वैकेंसी आसी अछि। आपण जदि एई पोस्ट पई आवेदन करे इच्छुक अछंती ताले एबे एई पोस्ट पई आवेदन कर परिबे। एई पोस्ट गुडी को वर्तमान समय रे चालू रहिछि। आपण चाहिबे एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखले +2 और +3 पास मगाइ छै। आपण जदि +2 पास करछंती किबा +3 पास करछंती ताले एई पोस्ट पे आवेदन कर परिबे। एथिरे एज लिमिट बा बयस में देखले मिनिमम बयस हेबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस हेबो 42 वर्ष। एथिरे सैलरी बा दरमा देखले एथिरे 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पे आवेदन करि परिबे। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहिछि, किपरि अप्लाई करिवे, सिलेक्शन टी किपरि हो परिबो एवं एग्जाम पैटर्न टी किपर रहइबो, एई सब विषय रे म आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करिया चाहउछन्ती एई वीडियो टी संपूर्ण देखि नेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक कर नेबे और जदि चैनल टी को नुआ करे आछन्ती ताले एबे ही सब्सक्राइब कर नेबे, जहा द्वारा आगो को आसुतबा नुआ नुआ जॉब रे इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारि। चलंतु देखिनेबा कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स सेटार आपण देखि पारथिबे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कोरापुट तरफरु एई नोटिफिकेशन टी 15 मई 2024 तारिख दिन रिलीज कराइछि। एथिरे पोस्ट गुडी देखिबेले जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पई पोस्ट आसीछि। एथिरे सैलरी बा दरमा देखिबेले 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत लेवल 4 रो सैलरी रहिछि। सेपरे स्टेनोग्राफर रे लेवल 7 रे 25,500 रु आरंभ करी 81,100 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। एथिरे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिबेले जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट पई वैकेंसी देखिबेले 13 गोट वैकेंसी रहिछि। सेति मध्यरु जनरल प्रार्थी माने पई 5टी रहिछि, एससी पई 1 गोट रहिछि, एसटी पई 4टी रहिछि, एसटी वुमेन प्रार्थी माने पई 3 गोट वैकेंसी रहिछि। एथे देखंतु एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहिछि ना एथिरे आपनकर +3 एनी स्ट्रीम पास मगाइ छै। आपण जदि +3 रे एनी स्ट्रीम रे पास करथिबे, आर्ट्स हो किबा कॉमर्स हो किबा साइंस हो, ताले आपण एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। या सहित डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन रखाई छै। कंप्यूटर रे जदि डिप्लोमा हासिल करछन्ती ताले एई पोस्ट पे आवेदन कर परिबे। एथिरे एज लिमिट बा बयस में देखले मिनिमम बयस हेबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस हेबो 32 वर्ष। 20/6/2024 को काउंट करा जिवो। एथिरे आपनकर एग्जाम पैटर्न टी किपर रहबो ना एथिरे आपनकर 3टी पार्ट रहबो, पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 रहबो। पार्ट 1 रे सब्जेक्ट देखले इंग्लिश पई 100 मार्क रहबो, ड्यूरेशन देखले 2 घंटा समय मिलियो। सेपरि अरिथमेटिक रे 100 मार्क रहबो, ड्यूरेशन देखले 1 घंटा समय मिलियो। जनरल नॉलेज रे 100 मार्क रहबो, ड्यूरेशन देखले 1 घंटा समय मिलियो। पार्ट 1 रे आपण क्वालिफाई कला परे तापरे पार्ट 2 देबे। पार्ट 2 रे कोन रहिछि ना कंप्यूटर साइंस टेस्ट रहिछि, जोटा कि प्रैक्टिकल टेस्ट रहबो एवं एथिरे मार्क देखले 100 मार्क रहबो एवं ड्यूरेशन देखले 1 घंटा समय मिलियो। सेथिरे क्वालिफाई कला परे पार्ट 2 रे आपण क्वालिफाई कला परे पार्ट 3 देबे। पार्ट 3 रे आपनकर भाइवस रहिछि, सेथिरे आपनकर 45 मार्क रहबो। एथिरे आपनकर क्वालिफाइंग मार्क देखले 35% मार्क इन ईच सब्जेक्ट रखाइछि। रिटन टेस्ट रे आपण जदि प्रत्येक सब्जेक्ट रे 35% मार्क काउंट क्वालिफाई करिवे। एथे देखंतु कंप्यूटर टेस्ट, साइंस प्रैक्टिकल टेस्ट रहिछि, सेथिरे जदि जनरल प्रार्थी होतिबे 50% जदि मार्क काउंट क्वालिफाई करिवे, किंतु जदि एससी एसटी प्रार्थी होचंदी 40% जदि मार्क काउंट ताले कंप्यूटर टेस्ट, साइंस प्रैक्टिकल टेस्ट रे क्वालिफाई कर पारि। सेपरि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पई 4टी पार्ट रहबो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवं पार्ट 4 रहबो। एते सब्जेक्ट देखले पार्ट 1 रे इंग्लिश रहबो, सेतिरे 100 मार्क रहबो, ड्यूरेशन देखले 2 घंटा समय रहबो। सेपरि पार्ट 2 रे शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट रहबो, सेतिरे 50 मार्क रहबो। एथिरे शॉर्ट हैंड रे 5 मिनिट रखाइछि, ड्यूरेशन एवं टाइपिंग टेस्ट 10 मिनिट रखाइछि। सेपरि पार्ट 3 रे आपनकर कंप्यूटर साइंस टेस्ट रहिछि, सेतिरे 100 मार्क रहबो एवं ड्यूरेशन देखले 1 घंटा समय मिलिबो। तापरे रहिछि पार्ट 4 रहिछि, जोटा कि भाइवस टेस्ट रहबो, सेतिरे मार्क देखले 35 मार्क रहबो। चलंतु एबे आउ गोटे नोटिफिकेशन देखनेबा कोन रहिछि। एथिरे देखंतु सुंदरगढ़ तरफरु एई नोटिफिकेशन टी 14/5/2024 तारिख दिन रिलीज कराइछि। एथिरे आपनकर वैकेंसी देखिबेले जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट पई 5 गोटी वैकेंसी रहिछि। सेपर जूनियर टाइपिस्ट पई 2 गोटी रहिछि, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पई 2 गोटी रहिछि, सैलरीड अमिनो पई 3 गोटी वैकेंसी रहिछि। एथिरे आपनकर सैलरी बा दरमा देखिबेले जूनियर क्लर्क पई 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत लेवल 4 सैलरी रहिछि। सेपर जूनियर टाइपिस्ट पई मध्ये लेवल 4 रे 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। सेपर स्टेनोग्राफर रे 25,500 रु आरंभ करी 81,100 टका पर्यंत लेवल 7 रो सैलरी रहिछि। अमिनो पई 21,700 आरंभ करी 69,100 पर्यंत लेवल 5 रो सैलरी रहिछि। एते देखंतु आपनकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिबेले
ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ +3 ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାସ୍ ମଗାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି +3 ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ପାସ୍ କରୁଥିବେ, ଆର୍ଟସ ହଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି +3 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖିଲେ 17/6/2024 କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେବ 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ହେବ 32 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେଖିଲେ ନୋ ଫି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ 3ଟି ପାର୍ଟ ରହିବ। ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2 ଏବଂ ପାର୍ଟ 3 ରହିବ। ପାର୍ଟ 1 ରେ ଇଂଲିଶ, ଆରିଥମେଟିକ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରୁ 100 ଲେଖାଏଁ ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ, ଆରିଥମେଟିକରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି ପାର୍ଟ 1 ରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ, ପାର୍ଟ 2 ଦେବେ। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦେଖିଲେ 100 ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିଲେ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। ପାର୍ଟ 2 ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ପାର୍ଟ 3 ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାଇଭା ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 45 ମାର୍କ ରହିବ। ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଅମିନ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପାର୍ଟ ରହିବ। ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 ଏବଂ ପାର୍ଟ 4 ରହିବ। ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶରେ 50 ମାର୍କ ରହିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ 50 ମାର୍କ ରହିବ, ଆରିଥମେଟିକରେ 100 ମାର୍କ ରହିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଇନ୍ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଥିଓରି ପେପରରୁ 50 ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ 30 ମିନିଟ୍ ରହିବ, ଆରିଥମେଟିକରେ 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜରେ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ରେ, ପାର୍ଟ 2 ଦେବେ। ପାର୍ଟ 2 ରେ କଣ ରହିଛି ନା ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଇନ୍ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ 50 ମାର୍କ ରହିବ, ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିଲେ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାର୍ଟ 3 ରେ ଦେବେ। ପାର୍ଟ 3 ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ସେଥିରେ ମାର୍କ ଦେଖିଲେ 100 ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିଲେ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। ପାର୍ଟ 3 ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ପାର୍ଟ 4 ଦେବେ। ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭା ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ମାର୍କ ଦେଖିଲେ 45 ମାର୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ୱେବସାଇଟଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନା ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ 10ମ, +2 ଏବଂ +3 ର ମାର୍କସିଟ୍, ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁ ଜେରକ୍ସ କରିବେ, ସେଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ କରିବେ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ର ମଧ୍ୟ ଜେରକ୍ସ କରି ବାହାର କରିବେ, ସେଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ କରିବେ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ରିସେଣ୍ଟ 3ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 2ଟି ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ ଏନଭଲପ ର 30 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ଯାଇଥିବା 2ଟି ଏନଭଲପ ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଗାଯାଇଛି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 17/6/2024 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ରହିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଜେରକ୍ସ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ କରିବେ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆବେଦନ କରିନେବେ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲେଖିବେ, ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦେବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ତାପରେ +2, +3 ର ମାର୍କ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଇୟର ଅଫ ପାସିଂ ସବୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ କରି ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି 15 ମେ 2024 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ସେମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କଣ କଣ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଏଥିରେ ଦେଖିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖିଲେ 14/6/2024 ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସଟି ରହିଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏନଭଲପ ଉପରେ ଏପରି ଲେଖିନେବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଫର୍ମ ଲେଖିବେ, ଟୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଥିରେ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟାଚ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟାଚ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।